गुड आफ्टरनून पिला माने मु मोर जीके चैनल जीके ओडिशा लवर रे आपण मानको स्वागत जनाउची। आजिकार ए वीडियो रे आमे जानिबा आम देशर समस्त राज्य रे थिबा डैम गुड़िक विषय रे एवं से गुड़िक केउ नदी रे तयारी होई अछि। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियोटी किपरि लागिला कमेंट बॉक्स रे जणांतु। प्रथम थर पय वीडियोटी को देखुतिले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ताहले पिला माने एबे स्टार्ट करबा आमे प्रथमे आम राज्य ओडिसा रो। फर्स्ट होची इंद्रावती डैम जहाँकि इंद्रावती नदी उपरे तैयारी होई अछि। वर्तमान यह पूर्व भारतर बृहत्तम विद्युत उत्पादन केंद्र जार कैपेसिटी होची 600 मेगावाट। नेक्स्ट होची मंदिरा डैम, यह शंख नदी उपरे तैयारी होई अछि। एही डैम टी सुंदरगढ़ जिल्ला रे अवस्थित। नेक्स्ट होची हीराकुद डैम, एही डैम टी संबलपुर जिल्लार महानदी रे तैयारी होई अछि। एही डैम होची पृथ्वीर दीर्घतम माटीबंध डैम। हीराकुद डैम को पिला माने जवाहरलाल नेहरू 13 जनवरी 1957 मसीह रे उद्घाटन करथिले। नेक्स्ट होची पिला माने मुरान डैम, मुरान डैम टी मुरान नदी रे तैयारी होई अछि। नेक्स्ट जानिया पिला माने अपर कोलाब डैम विषय रे। अपर कोलाब डैम टी जयपुर टाउन कोरापुट जिल्ला रे अवस्थित एवं यह कोलाब नदी उपरे तैयारी होई अछि। एही डैम टी 1993 मसीह रे तैयारी होइतिला। नेक्स्ट होची पिला माने बालीमेला डैम जहाँकि सिलेरु नदी रे तैयारी होई अछि एवं यह मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। सिलेरु नदी होची पिला माने गोदावरी नदी रो गोटे शाखा नदी। नेक्स्ट होची पिले रेंगाली डैम। रेंगाली डैम टी आमर ब्राह्मणी नदी रे तैयारी होई अछि। एही डैम टी अनुगुल जिल्ला रे अवस्थित। यह 1985 मसीह रे तैयारी होइतिला। नेक्स्ट होची पिले माने आंध्र प्रदेश। एबे जानिबा पिला माने आंध्र प्रदेश रे थिबा डैम गुडी को विषय रे एवं से माने को नदी उपरे तैयारी होई अछंती। प्रथमे आमे जानिबा पिला माने नागार्जुन सागर डैम विषय रे। नागार्जुन सागर डैम टी आमर कृष्णा नदी रे तैयारी होईची, जोटा कि आमर पलनाडु डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना रो बॉर्डर शेयर करछि। एही डैम टी 1955 रु 1967 मध्य रे तैयारी होइथिला, जहार स्टोरेज कैपेसिटी होची 11.472 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। नेक्स्ट जानिबा सोमाशिला डैम विषय रे। सोमाशिला डैम टी पेन्ना नदी रे तैयारी होई अछि, जहा कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश रे अवस्थित। ताकू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 1999 मसीह रे शुभारंभ करथिले। नेक्स्ट जानिबा निजाम सागर डैम विषय रे। एही डैम टी मंजीरा नदी रे अवस्थित। एही डैम टी को मीर ओस्मान अली खान जे कि सप्तम निजाम थिले हैदराबाद स्टेट रो 1923 मसीह रे तैयारी करथिले। नेक्स्ट जानिबा श्री शैलम डैम विषय रे। श्री शैलम डैम टी कृष्णा नदी रे तैयारी होई अछि, जहा कि नंद्याल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश एवं नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना निकट रे अवस्थित एवं यह भारतर द्वितीय बृहत्तम जल विद्युत उत्पादन केंद्र। नेक्स्ट होची कल्याणी डैम। कल्याणी डैम टी स्वर्णमुखी नदी रे तैयारी होई अछि। एही डैम टी 1977 मसीह रे तैयारी होइतिला। नेक्स्ट होची वेलीगल्लू डैम। एही डैम टी पापाग्नि नदी रे तैयारी होई अछि। नेक्स्ट जानिया पिले माने सिंगूर डैम विषय रे। एही डैम टी मंजीरा नदी रे तैयारी होई अछि। नेक्स्ट होची जलपुट डैम, जहा कि गोदावरी नदी रे तैयारी होई अछि। नेक्स्ट होची तत्तिपुड़ी डैम। एही डैम टी गोस्तानी नदी रे तैयारी होई अछि। नेक्स्ट होची गंडीपालेम डैम, जहा कि आमर पिल्लापेरू नदी रे तैयारी होई अछि। नेक्स्ट होची गंडीकोटा डैम, जहा कि आमर पेन्ना नदी रे तैयारी होई अछि। पिला माने ये थिला आंध्र प्रदेश रे थिबा समस्त डैम विषय रे किछि तथ्य। नेक्स्ट जानिबा आमे अरुणाचल प्रदेश रे थिबा किछि डैम विषय रे। प्रथम ओटे होची दिबांग डैम। एही डैम टी दिबांग नदी रे तैयारी होई अछि, जहा कि दिबांग लोअर वैली डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश रे अवस्थित। नेक्स्ट होची रंग नदी डैम। एही डैम टी रंग नदी रे तैयारी होई अछि, जहाकू पैन्योर नदी मध्य कुहा जाय। एबे जानिबा पिला माने आमे बिहार रे थिबा गोटे मात्र डैम विषय रे।
ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନଗୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ନଗୀ ନଦୀରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଞ୍ଜାବର ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସିସୱାନ୍ ଡ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁଟାକି ସିସୱାନ୍ ନଦୀରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। ଏହା ପଞ୍ଜାବର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରଞ୍ଜିତ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍। ଏହାକୁ ଆମେ ଥେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନାମରେ ବି ଜାଣିଥାଉ। ଏହା ରବି ନଦୀରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ବର୍ଡ଼ରରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି, ଯାହାର 60% ଭାଗ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପଟେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାକ୍ରା ନଙ୍ଗଲ ଡ୍ୟାମ୍। ଏହା ପଞ୍ଜାବର ସତଲେଜ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବର୍ଡ଼ରରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦମସାଲ ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଦମସାଲ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। ଏହା ହୋସିଆରପୁର ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଜାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଧନରୋଲ ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକୁ ଧନ୍ଦାରୁଲ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଘାଗର ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। ଯେହେତୁ ଘାଗର ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଘାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପିଲେ ପରିଚ୍ଛା ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ବେଟୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହା ଝାନ୍ସିଠୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରିହାଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ରିହାଣ୍ଡ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। ରିହାଣ୍ଡ ନଦୀ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସୋନ ନଦୀର ଗୋଟେ ଶାଖା ନଦୀ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ସାଗର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକି ଷ୍ଟୋରେଜ ହିସାବରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ସାଗର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ମଣିଷକୃତ ହ୍ରଦ। ଲାଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ହେଉଛି ପିଲେ ମାଟତିଲା ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବେଟୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। ଲଲିତପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି 1958 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତେହରି ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ତେହରି ଘରୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ 2006 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଧଉଳିଗଙ୍ଗା ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଧଉଳିଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। ଏହା 2005 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲଖୱାର ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଲଖୱାର ଟାଉନ କାଲସି ବ୍ଲକ ଦେହରାଦୁନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଯମୁନା ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜମରାନୀ ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକି ଗୋଲା ନଦୀରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୋଟେଶ୍ୱର ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକି ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହା ତେହରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଲାଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରାମଗଙ୍ଗା ଡ୍ୟାମ୍। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ରାମଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହା ଘରୱାଲ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।